السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميزابرونتيساج المستوى السادس. Donc lecture, compréhension. Donc avant la lecture, observe la photo. À ton avis, de quoi va parler le texte? Donc قبل ما نقراو le texte غير من خلال la photo، يعني هاد la photo هذه. Donc de quoi va parler le texte à ton avis؟ في رأيك في علاش غيكون يهضر؟ دونك هنايا كاين واحد الطفلة شادة البورطابل، تليفون بورطابل، سيتادير اكيد غادي يهضر على تليفون بورطابل. دونك لا بروميير كيسيون، donc le texte va parler du téléphone portable. وهذا من طبيعة الحال هذا راه à mon avis، يعني في رأيي à mon avis le texte va parler du téléphone portable. Très bien. La deuxième question, donc quel est son titre? Donc le titre كلكم غادي تعرفوه هو Le Monde en Poche. Donc le titre est Le Monde en poche، يعني العالم في الجيب. يعني هذا تعبير مجازي، يعني العالم صغار بزاف بسبب وسائل التكنولوجيا بحال الهاتف والحاسوب الى اخره. Très bien. La troisième question, donc qui est son auteur؟ l'auteur من طبيعة الحال هو اللي تيكتب لو تكست. دونك تلقاوه دائما في لا فان ديال لو تكست هنايا. دونك هو مارتين. Donc l'auteur est قلنا مارتين Jeanne. Très bien. La quatrième question, donc d'où est-il tiré؟ منين تخاد؟ donc elle est tirée. donc منين تخاد من طبيعة الحال حتى هو كنلقاو في لا سورس، تخاد من lecture silencieuse. lecture silencieuse CM2. Achète livre 2002. donc هذا هو لا سورس ديالو، هو منين تخاد، تيري هي منين خدناه. Très bien. Maintenant le monde en poche. Donc une technologie en plein essor. Notre façon de communiquer progresse sans cesse. Les technologies nouvelles ont fait naître un nouvel outil, le téléphone portable. Un portable fonctionne comme un radio. Il transmet la voix sous forme d'onde radio. Donc هنايا التكنولوجي يعني notre façon، يعني طريقة التواصل ديالنا تطورات بهذه التكنولوجيا هذه الجديدة، ونتجت لينا واحد الأداة اللي هي التليفون بورتابل، اللي هو كيخدم على شكل بحال الشكل ديال الراديو، بحال طريقة العمل ديال الراديو، يعني عن طريق الموجات كيحول الصوت إلى موجات. لو بورتابل ان ريفوليسيون، يعني هو واحد الثورة. هذا البورتابل هذا ان تليفون بورتابل بيرمي دو تيليفوني اي دو ريسيفوار دي زابيل براتيكمون بارتو. اذا هو يمكننا من التواصل، من استقبال المكالمات. و لون سو تروف ا لا ميزون، يعني فين ما كنتي تقدر تواصل مع الاخرين، في لا ميزون، في لا فواتور الى اخره، في البلاج الى اخره. تري بيان. هو اغريابل فاسيل و براتيك، يعني سهل في الخدمه ديالو، رائع. moyen de communication connaît un énorme succès، يعني واحد الأداة للتواصل اللي عرفت واحد النجاح كبير جدا. succès هو النجاح. Très bien. Appeler et être joint à tout moment, quel que soit l'endroit où l'on est. Donc هنايا نقدروا نعيطوا على أي واحد في العالم فين ما كنا، في أي مكان كان، وفين ما أي مكان كنا حنا.
Dans l'autonomie, plus besoin de trouver une cabine. Attention, tout de même à ne pas gêner son entourage. D'abord, adopté par certaines professions qui nécessitent des déplacements nombreux hommes d'affaires. إذا هو هنايا تأدابتا يعني جا مثالي لواحد المجموعة من الخدمات اللي بحال رجال الأعمال مثلا واللي روبريزونطون دوك اللي تيمثلوا الشركات والى اخره. وفر عليهم لان ولا التليفون كيسهل عليهم الاتصال بالعملاء اللي كيخدموا معاهم en rapport avec les urgences في الطب والبومبيي في رجال المطافي. il a vite séduit tout le monde. très bien. un téléphone à tout faire يعني هو كيقوم بجميع الأعمال في خطرة واحدة. les appareils mobiles permettent aussi de recevoir des messages de joindre يعني نديروا من الميساجات استقبلوا لي زابيل إلى آخره. دونك هنايا لي زافونتاج ديال التليفون يعني الأمر سهل جدا في كالكولاتريس في الغيفاي في لاجوندا إلى آخره. très bien. دونك هنا ندوزو لي كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون je lis, je comprends. Donc, quel outil ont fait naître les technologies nouvelles? Donc, شنو هي الأداة اللي التكنولوجيا الحديثة خرجتها لنا أو صنعتها لنا قدمتها لنا إلى آخره. دونك هي التليفون بورطابل. دونك شنو نقولوا؟ دونك les technologies nouvelles ont fait naître le téléphone portable. Donc, ont fait naître le téléphone portable. يعني قدمت لنا الهاتف النقال. Très bien. La deuxième question. Donc, à quoi peut-on comparer un téléphone portable؟ في النص كنا قلنا قارناه بالراديو يعني كيخدم بحال العمل اللي كيدير الراديو يعني في كيفية التواصل وكيفية تحويل الموجات الصوت إلى موجات. Donc, on peut comparer un téléphone portable avec un radio يعني بالراديو غير طريقة العمل فقط يعني تحويل الصوت إلى موجات. La troisième question. Donc, que permet un téléphone portable؟ donc هنا التليفون شنو فاش من ناحية اش كيساعدنا مثلا ولا آخره. donc بطبيعة الحال il permet de téléphoner et de recevoir des appels يعني كيساعدنا باش نديرو سميتو لي زابيل نعيطو نستقبلوا الميساجات إلى آخره. donc il permet مثلا نقدر نقولوا il permet de téléphoner مثلا et de recevoir استقبال مثلا des appels مثلا. Très bien. La quatrième question. Donc, comment l'auteur qualifie-t-elle le téléphone portable؟ إذا كيفاش قدم لنا القيمة ديال هذا التليفون بورتابل؟ إذا رجعنا للنص كان قال لنا مثلا هنايا une révolution يعني ثورة يعني اعتبره هو كشي ثورة في مجال التقدم اللي حدثات مثلا. دونك نقدروا نقولوا مثلا comme نعاودوا لا كيسيون. l'auteur qualifie le téléphone portable comme l'auteur qualifié le téléphone portable
comme une révolution. يعني على شكل بحال شي ثورة حتى في التقدم. Très bien, la question 5. Que permettent les appareils mobiles? Donc les appareils mobiles يعني فاش كتفيدنا مثلا ولا فاش كتساعدنا مثلا recevoir des messages, joindre des services يعني بحال ملي كندخلوا لي زابليكاسيون الواتساب الى اخره. دونك كتعاوننا التليفون بورطابل لي زاباراي موبيل متحركه كتعاوننا على هذا الشيء هذا. دونك هنايا نقولوا مثلا هنا لي زاباراي موبيل les appareils mobiles permettent مثلا par exemple de recevoir des messages مثلا des messages مثلا de joindre des services كما قلنا مثلا بحال الواتساب الام اس ان الى اخره ايميلات الانترنت. Donc quelles sont les fonctions pratiques des téléphones portables? Donc شنو هما لي فونكسيون الخدمات ديال البراتيك يعني كنقولوا براتيك يعني اللي مزيانه زعما خدامه مزيان ديال التليفون بور اللي كيقدمها لينا مثلا فعاله اللي كنولي فعاله مثلا. دونك هنا اشنو كنستافدوا منه؟ كاين بزاف كنستافدوا مثلا الريفاي باش كنفيقوا الالارم زعما لاجوندا مثلا الكالكيلاتريس مثلا اذا كاين بزاف ديال لي فونكسيون. دونك نقدروا نقولوا هنايا les fonctions pratiques des téléphones portables sont ou bien elles sont باش ما نطولوش بزاف اذا نقدروا نقولوا مثلا كالكيلاتريس مثلا elles sont مثلا لو ريفاي مثلا نبداو بالمنبه لو ريفاي مثلا لا كالكيلاتريس مثلا calculatrice مثلا لاجوندا فين كنسجلوا مثلا المواعيد ديالنا والى اخره. دونك هادو انواع مثلا. تري بيان. دابا لا كيسيون 7 كاس كان تليفون بورطابل. شنو هو ان تليفون بورطابل؟ من طبيعه الحال هو اللي كيتليفوني وكيستقبل لي زابيل وداك الشيء. دونك un téléphone portable مثلا permet de téléphoner et مثلا et d'envoyer d'envoyer des messages مثلا par exemple. Très bien. La question suivante. Par quelle profession de téléphone portable a-t-il été adopté en premier? دونك شنو هما لي بروفيسيون اللي تادابطا معاهم توافق مع البورطابل؟ كما قلنا قبيله في لو تكست كاين لي ميدسان كاين لي ريبريزونطون كاين شفناها هما كاين اون دافير. دونك هادو مثلا هادي اون دافير كاين لي ريبريزونطون كاين لي ميدسان هادو لي بومبيي مثلا. دونك هادو نديرهم هنايا. دونك 8. Donc, je vais comme une phrase. Le téléphone portable a été adopté en premier. Portable
a été adopté en premier. مثلا en premier. مع من تأدابتا قلنا le téléphone portable a été adopté en premier avec les hommes d'affaires رجال الأعمال مثلا les représentants les médecins, les pompiers, رجال المطافي, etc. Très bien. Choisis un passage du texte, prépare-le pour le lire à haute voix devant tes camarades. J'ai suivi ton choix. هنا اختار واحد المقطع من هنا وتمرن عليه باش تقرا قدام لي كامارات ديالك قدام الاصدقاء ديالك بصوت مرتفع. Très bien. ندوزو لهنايا le je m'évalue. Donc donne deux fonctions des téléphones portables. Donc هنايا غنعطو deux fonctions جوج حوايج جوج خدمات كيقدمهم لينا التليفون بورتابل. دونك هنايا كاين مثلا تليفوني يعني كنعيطو به اي مثلا نقولو envoyer des messages ارسال المساجات مثلا. La deuxième question. Donc pourquoi un téléphone portable est-il pratique؟ علاش هو عملي في الخدمه ديالو؟ لحقاش ساهل في الخدمه ديالو كلشي تيعرف ليه دابا صغير وكبير. دونك شنو نقولو؟ parce que son utilisation est facile. لحقاش هو ساهل في الخدمة ديالو. 3. Donc à ton avis, qu'est-ce qui a permis au téléphone portable de naître et de se développer؟ Donc في رأيك شنو هو اللي خلى التليفون يتخلق ويتطور؟ من طبيعة الحال هو التقدم العلمي، يعني نقدر نقولوا سيونس اي تكنولوجي، وهو العنوان ديال الوحدة اللي غندرسو فيها هاد المواضيع هادو. Donc à mon avis c'est مثلا نقولوا la science et la technologie. Très bien. La question numéro 4. Donc trouve un mot qui vient de chacun des verbes suivants. Donc chez moi يجي من تليفوني مثلا. مثلا تليفون ولا تليفونيست مثلا. تليفونيست مثلا par exemple. communiquer نديرو communication. مثلا calculer نقدروا نديرو مثلا calculatrice ولا calcul ولا calculatrice. مثلا ابل مثلا نديرو ابل مثلا. Très bien. Donc إلى هنا نكون قد انهينا الصفحة 77 و 76. لا تنسوا لايك للفيديو. شكرا.
Au revoir. Salam alaikum wa rahmatullah.